Like, subscribe, and get notified. गरजेचें कित्याक आतां हवामान तापमान बदल जाता आनी ताजी आमकां दखल घेता आमी सामान्य मनीस पण व्यवस्थीत आसा ती सगळी वेगळी वेगळी खाती आपलें काम प्रमाणीकपणान करिनात हें म्हणपाक म्हाका खंत दिसता म्हणल्यार ही हकीकत आसा। आमी आतां 2 म्हयने जाले हाजे फाटोफाट आमी ताचो हें करता फॉलोअप करता अजून ते नाशाडी झाड मारपाची कशी थांबूंक ना आनी वेल्यान तो कॉन्ट्रॅक्टर सांगता कलेक्टर हो तो आपल्या कोण लागना आपल्या लागता तो PWD इंजिनियर मिस्टर डी सिल्वा म्हणून हे कोण डी सिल्वा ते आमकां खबर ना ताची खबर काडपाक जाय आनी आतां हे पळय आमी आयिल्ले कडेन आनी बाकीचे लोक आसा काल पेपरार आयिल्ले फातोर्डेचे लोकांक चलपाक सुद्दां ना थंय झाडांची ते खांदे उडयल्ले आसा कशें करप ताका पद्दत आसा ती करची म्हणून आमची मागणी आशिल्ली। आमी झाडां लायता झाडां वाचोवया म्हूण प्रचार करता सरकाराक आमी सहभागीपणांनी पाठिंबो दिता आनी हे कॉन्ट्रॅक्टर लाखांनी पयशे घेवन वता तुमी हे ते पळयल्यार आनी सारकें चकीत जालें म्हाका आतां कोणे तकलेर मारल्या भशेन जालें ताजे कडेन पळय पुरावे आसा अंडर RTI यू प्लीज टेल सागो बाब सांगतलो कित्या ते RTI ताची आमची डिमांड हे पळय नाशाडी जाता सगळी झाडाची कोण मरतलो म्हणून ह्या पयलीं ह्या प्रकारार ह्या पातळीचेर केन्ना अशें झाडाचे बोडकावप आनी मारप जावना हातून कितें तरी एक स्कॅम असो दिसता म्हाका। आय थिंक देर इज एवरीबडी हू इज इनवॉल्ड ना जाल्यार ताजेर कार्यवाही कित्याक जायना। आमी पुलिशेक गेले फॉरेस्टाक गेले PWD गेले आनी कलेक्टरा म्हऱ्या आयले आतां 2 म्हयने आमी येता वता कोण कांय करना म्हणून वासपूस आतां कोणा कडेन करपाची तुमच्या मार्फत आमी आतां गोंयच्या लोकांक सांगूंक सोदता की ही पळय सरकारी खाती यंत्रणा आसा ती बरोबर काम करिना आनी आमकां आतां हाजेर संशय पडला की ती कसलें काम कोणा खातीर करता कोण लागपाचें काटिंग जे आसा आमी प्रुनिंगाक जे ड्रीमिंग आहा तेजेर कांयच आमकां ऑब्जेक्शन ना बट इट हॅज टू बी डन सायंटिफिकली तुमकां याद आसतली लास्ट टायम 135 ट्रीज कट करपा आशिल्ले आनी तेन्ना आमकां लिस्ट मेळ्ळें आनी एक झाड आमी विजीट करून पळयलें आमी कितली हेल्दी ट्रीज देखून काटिंगां दाखयली आनी जेन्ना आतां क्वेश्चन करता की लोक मरपाक शकता कितें एक्सिडेंट जावपाक शकता पूण जी डेंजरस आसा ती लिस्टार आसत ना हें सांगपा म्हळ्यार वजाप दिसता आमकां। आतां लास्ट टायम देखून आमी कितलीशीं झाडां दाखयलीं जी काट केल्या ट्रिमींग म्हणटा जाल्यार काटींग कशें जाता मुळा सकट इवन लास्ट टायम जेन्ना प्रायम मिनिस्टर आयिल्लो गोंया विकसीत भारतान KTC बस स्टँडा कडेन कितलीशीं झाड कापली आमी जेन्ना RTI मागली जाल्यार आनीकूय शॉकिंग हें मेळटा की तांचे प्लॅन आशिल्लो 150 120 आनी 65 ट्रीज हें आहलें म्हळ्यार हें लिस्ट कोणाक मेळटलें एक हो नंबर कसो मेळटा तुमकां खंयची ट्री आमकां जाय जाण जावपा जाय आनी आयडेंटिफाय जावपा जाय खंयची ट्री झाड ती नेली 200-250 सुमार झाडां तुमी डायरेक्टली काट करून वयतले। प्रायम मिनिस्टर मोदी पळय मन की बातां सांगता आपल्या आवयच्या नांवान एक झाड मारा लाया म्हण आनी हांगा तुमी हजारांनी झाड कापता हे कसले मन की बात हे तुमीच पयशे डिस्ट्रॉय करपाक जाता आनी तुमी लोकां भाशेन ते म्हणटा आमकां कोण सांगना म्हणटा ते बायला भायर कट करता पूण एट द सेम टायम एक्शनूय घेना अंडर देअर पावर्स इफ समथींग इज बींग कट यू ऑल एक्ट नो जस्ट बिकॉज ऑफ सम अदर डिपार्टमेंट इज कटिंग दॅट डजंट मीन दॅट यू शूड स्टे सायलंट ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक सांगपा म्हळ्यार एरेस्ट करपा जाय तूं ट्रिमिंगा ऑर्डर दिला जाल्यार तुवें काट केल कशें आमची डिमांड आसा सामकी स्ट्रॉंग डिमांड आहा ह्या कॉन्ट्रॅक्टर अरेस्ट करता आमी पुलीस कंप्लेन सुद्दां करतले आतां। Watch on Herald TV.